Spread mo na guys. Guys, spread. Spread. Go northeast. Pasok kayo dun sa outpost. Pasok muna tayo sa outpost. Chill muna tayo. Pasok muna sa outpost. Pasok sa outpost. Hintayin ko kayo. Si Asyong. Kill Asyong. Ready. Counter engage. In 3, 2, 1. Sa akin. Heal muna Asyong. May isang naliligaw sa likod ah. Gilang ako. Ito. May umiwalay sa kanila isa. Go back. Hanapin nyo yung crown. Boy, maglulok na ulit yan. Ready defensive. Nagkapastocks yung Herald. Ready defensive. Northeast muna. Pasok muna kayo dyan. Looking. Hellfire. Ready. Looking. Ready in 3, 2, 1. Sa akin. Nice clap. Ina. Semi-loot first. Ready. Chase. Chase na boy. Sa akin na, Oh, dito sa chang akin. ina nyo. Abaliw. Cool down. Boy, cool down. 5. 8 seconds. Looking ako ah. Ready ako. Okay. Ready in 3, 2, 1. Sa akin. Deleted. Bus. Ang sarap boy. Ready to... Chase na. Mana, carving. Pengi ako mana. Oy. Shang. Go south. Boy, ako, okay lang ako. Sige. 5 seconds. Cool down boy. Boy, cool down. 5 seconds. Ready na ako. Bumalik. Correct ba yan? Uy, huwag ka mag-fight sa mobs. Kunting gag. Mamatay ka na. Mamatay mo ako. Dito sa likod ah. Ready kayo, papasok tayo, Pochi. Nara si papasok sa likod. Dito, papaano ako. Looking ah. Looking sila. Nag-engage na. Push. Nag-engage. Sige lang, push lang. Push nyo. Sige. Nasasustain natin. Tapos dikit kayo sa akin. Nakikita nyo ako. Dikit kayo sa akin para di kayo ma-hold. Okay, execute. Spread lang. Punta sa backlane. Andito ako. Sige lang. Bro lang. Ano ba? Mamatay na isa. Mamatay na sa akin. Sige lang, bro lang. Spread ulit. Mamatay na yung Misperser. Patay yung Misperser sa akin. Pa-execute. Please. Sobrang critical lahat ha. Nag-engage na ulit. Up. Low. Fulfill. Alam mo kay fulfill. Sige lang, go ulit. Up. Engaging sila. Looking. Ingat. Sige lang. Push. Ito sa akin oh. Nag-engage na. Wala na mana healer nila. Sige lang. Bro lang. Up. Nag-ano ulit. Nandito lang sa akin. Na-hold ko. Sige lang. I-brawl nyo yung backline. Up. Looking. Up. Nag-engage na. Sige na. Brawl na. Sige lang. Huwag kayong matakot. May helmet ako. Sige lang. Okay. Hindi na kayo ma-hold. Sige lang, spread and brawl. Do your thing, Belat. Do your thing, baby girl. Do your thing. Tell me when you're ready, okay guys? Tell me when you're ready. Ready. Okay, ready? Okay, drop in 3, 2, 1. Drop it. Everything on me. Uy! Okay. Patay kayo. Wait! Sino namatay? Ay, si ano? Okay, Preston. Kite. Bawi. Okay. It's okay, Preston. It's okay. Okay, wait lang. Looking ako. Just pressure them. Sige lang, pressure them. Ready RB. Okay, Ready. ready. Okay. Drop in 3. Wait. Hold lang. Okay, drop in. Wait lang. Ayan na. Drop in 3, 2, 1. Drop in now. Dito. On the crown. Parang walang parang dito mama. Hindi ako tumama. It's okay. Spread lang. Spread. Sige lang. Ayun o. Yung ano. Sige lang. Just chase them. Yan o. Sige, patayin nyo. Sige, palagan nyo. Actually, yung healer nila. Ito. Sige lang. Spread and brawl. Oh, don't. Yun ako. Nag-clamp up. Okay, nice. Just stay. Pa-healthy ka sa inside judicator. Okay, ready DPS? Ready na? Okay, drop in 3, 2, 1. Drop in now. Yan o. Tatlo. Sige, follow. Yan o. Sige, brawl nyo lang. Sige lang. Keep rolling. Just keep rolling. And then 7 minutes kayo. Mag-7 minutes kayo.
Sige lang, saya. Get nyo. Get nyo yung loot. Claret, mamatay na yan. Walang heal to. Sige lang. Just get this. Sige. Okay, nice. Okay. Naloot nyo yung iba. Naloot nyo. Nice. Ayan na. Oh, careful. Defensive now. Okay, ready to pass? Ready? Tapo yung T. 2, Ready. 1. Trapi. On me. Big. Oh, nice. Nice one. Yun lang yung... Patay. Nice. Yung blazing yan. Kunin nyo. Maglot kayo. Mag-loot kayo, guys. Mag-loot kayo. Mag-semi-loot. Hello. Sige lang. Red Shirt. Dito, lapit kayo sa akin. Nandito yung crown nyo. Nandito. Patay. Ano na dito sa likod? Nag-engage na ulit. I-brawl nyo lang. Sige. May may clans tayo lahat. Okay, i-ano nyo. 5 seconds ulit. 5 seconds. Oh, may stun ko ulit. Stun ko. Oh, wait looking ulit. Ito, i-brawl nyo lang yun na tong GA. Magtabi-tabi. Looking. Sila. Looking. Up. Dep. Sige lang. Gang, ano na? Ito, nasa gilid. Okay, brawl nyo. Mantabi ba? Wait. Looking ulit sila. Looking. Pag wala yung defensive, looking ulit. Wait. Mantabi ba? Sige, advance na kayo. Yan lang. Na-stun ko ulit. Ayan, nagkalat na. Sige, may cleanse kayo. Ila, up, dep. Mamatay na. Konti na lang. Sige lang, konti na lang. Oh, na-stun ko ulit. Na-stun ko yan. Oh, konti na lang. Low na. Ayun ulit tayo, brawler. Bono. Konti pa. Up, looking. Yeah, push na. Nagkamali na ulit. Matabi pa sa likod ko. Puta ka lang. Kahit muna. Back muna, papasok ko sila. Kahit. Wait lang, dito tayo. Dalawa lang DPS ko dito. Mas gusto ko ata mag-retax Kahit muna. Fulfill, looking yan sa'yo, maglulok sa'yo yan, fulfill. Spray lang ito. Kahit muna. Hey, Putsi, dito. Nakakalamang tayo dito, Putsi. Sige lang. Dami nangyayari. Dapat kanina. Choke yan. Liliman na lang tayo dito. Sige lang. Up. Lumalapit ulit Looking. Up, nag-engage na. Nag-engage ulit. Sige lang. Okay, may ano kayo. Yeah. Push lang. Puta na nakawa. Push nyo. Oh, looking ulit. Sige, na-cancel ko. May silence. Sige lang. Yung healer, mamamatay na healer, nasa likod. Sige lang, i-ano nyo yun nasa harap. I-pro nyo lahat, boss Dark. Sige lang, mamamatay na. Ito, nasa akin, Tangin na naglalag. Sige lang. Gaya matakot. Sige lang, go lang. Bro lang, nice one. Diba, sige lang, bro lang, nasa likod daw. Putang ina, naglalag pa ako, men. Looking ulit. Looking. 2 seconds. Drop. Sige, wag kayo. Sustain na. Patay ako. 7 minutes ulit. Sa amin. Support namin 8 minutes. Sige lang. Brawling sila. Pwede na yan sa likod. Mag-regear ako. Sige, Ito, mamatay. sige, i-roll nyo na. Sa akin No, 3, 2, 1. Submission now. Sige lang. Okay, go back. Ingat Ingat yung healer. Tawag kayo mag-roll, boy.
Sige, Brawl nyo na. Ready? 3, 2, 1. Akin. Oh, Bob, dep. Nice one. Sige, bro nyo. Nasa silence ko. Bro nyo. Mamatay na itong mga to. Oh, ingat. Wait lang. Yung healer oh, Spread lang. Ingat ready ah. Up. Dep. Dep. Giga. Ready? Kaya mamatay na. Ready ah. Kaya Ready? drop. 3, 2, 1. Gago, may naiiwan ka pala. Patay. Bakit kasi pumapala kayo? Healer. Sige, kaya naman. Yeah, nice one. Pag ganun, pag nakita mo kulang ang party, huwag ka basta magdi-dismount. Ba't nandun kasi agad kayo? Nakita ko na malapit na sila. Bloodless kayo. Ayan, kung hindi, huwag kayo. Ready. Lungin sila. Defensive, di ka pa. Tapo healer nila. Tingin sa imp. 3, 2, 1, imp now. Imp. Sa crown. Makinig kayo ta. Puta na, dalawang beam. Spread. Chill. Tingin sa healer. Rolling Tingin sa yung crown. healer. Rolling yung healer. In 3, 2, 1. Healer. Sa crown. Fucking crown. Hello? Nakikita nyo ako to? Crown. Sige, brawl. Spread and brawl. Sige lang, spread and brawl. Okay nang inang spread and brawl yan. Tingin sa healer. Yan si healer. Patay na healer. Kill the fucking healer, guys. Wala mo na magluluta. Focus kayo sa laban. Putangin na yan. Nagpapap kayo. Nang walang rason. Putangin na yan. Patayin nyo muna sila. Spread. O, tingin sa healer. Tingin ulit sa healer. Tingin sa crown. In 3, 2, 1. Crown now. Crown. Silence ko. Sige, bro nyo na healer. Galaw. Cleanse. Putang ina. Okay. Spread. Sige, push na. Wala na to. Sige, spread na. Spread na, Shin. Spread na. O, sige. Yan, wipe na. Matanga tong bigis ko. Ang dami, nakapunta dyan, oh. Ang dami. Boy. Gago ka sa Gago maloko. Oo, spread na. 3, 2, 1, dash na. Oh, gusto nilang ganito, na. Okay na ito. Oh, puta, isa, dalawa. Puta, ina matulog na kami. I-ready. Sa healer. One, Ito. Repin na. Okay. Oh, sige. Push. Just push. Silence ko. Sige lang. Mabul ko, ito na. Nabul ko. Oh, damage. Grabbing Drop. Advance 3. Putang inang binugbog. Fine. Gago kayo ba? Marurunong ka. Okay, i-brawl out nyo na. Dito. Brawl nyo na. Tingin sa healer. Dito sa akin healer. Ready in 3, 1 healer now. Healer sa akin. Ikaw wala di DPS. Choke point. Nag-drop in na. 3, 2, 1. Sa akin. Big shot. TPS. Dapan nyo. Nandiyan yung healer. May pabalik dyan. Ito tayo nahuli, oh. Nahuli yung archer, oh. Mamamatay na archer, oh. Lunod niyo. Please, Yung healer. Mamamatay na healer. Hit yung healer. Yung healer nasa harapan mismo ni Dark. Oh, na-hold ko ulit. Galang. Sige. Naraning na yan. Nakin nyo. Sino na ba tayo? Pahilar nila. Running na. Tatlo namatay natin. Silence Ano ko lang oh. Oh, na-hold ko. Okay. Oh, buhay pa rin si Shin, guys. Kaya pa lang. Buhay pa si Shin. Buhay pa si Shin. Okay. Loot split na muna. Okay, mareregir ako, boy. I regret myself. SIT Reds daw. Puta, tara. Kompletuhin na. Daanan na. Balut nga dito. Patulong mag-loot dito. Putang ina na stop kalaban, ah. 7 man. What if mag-watap na kayo? What if may mag-watap sa inyo nagkahabol? No?
Mantap guys. May nahabol pa ba kayo? Meron. Yung ba? Meron pa. May ano sa akin. Ay, May reds pa sa akin. Procedure. Ping mo, Shin. Procedure 1 for IP. Ping mo, Shin. Ingat ha, baka naka-dismount yan. 1 for IP. Wala. Ready. Mag-engage yan, mag-engage. Healer mo dito. Sige lang. 2. Nasa atin na ba? Nasa hideout natin? SSIT. Nasa SIT na. Depes. Dikit na sa akin. Ready, 3, 1. Ito na. Dark chat. Ito natin itong sila healer. Sige. Defensive. Dropping Judy. And sige, tingin sa ano? Tingin sa Badon. Ready? 3, 2, 1. Darts now. Sa akin. Big clap. Spread lang. Okay masyado dyan. Okay dyan. Hello. DPS nyo. Ready? Cooldown. I need cooldown. Ready? 3, 2, 1. Darts now. Sa akin. Kita. Oh, sige. Ito na. Healer. Push healer. Ang Badon na. Ready? 3, 2, 1. Running Badon na. Matas Badon na. Matas yung Badon. Sige, push na. Give pressure. Give pressure. Dito yung healer sa akin. Sige lang. Ready? 3. Cooldown. 3, 2, 1. Ito. Damage lang. Kita na to. Silence. Naka-silence. Okay na. Okay, go. Executed. Hindi papatakasin yung Badon. Huwag mo papatakasin yung tangina Badon na yan. Huwag mo papatakasin to. Yung Badon. Yung COVID-69. Huwag niyo papatakasin to. Huwag niyo papatakasin tong COVID na to. Sige, huwag niyo tong Zap, papatakasin. nasa gilid mo talaga, Zap. Yan, COVID-19 na. Sige. Executed. Nice one. Cooldown healer. May blood looter kayo, guys. Sige lang. Mailer. Sige, push na. Ano, tatakbo ka pa. Wala na, bugbog. O, tara mag-gather.